baiknya Mbak Ica itu menambahkan atau memperjelas bahwa sumber-sumber pustaka yang digunakan itu diambilnya dari mana. Misalnya, dibatasi bahwa tahun terbitnya 5 tahun terakhir. Harus dijelaskan nih metodenya, mengambil artikel dari jurnal-jurnal yang terindeks, misalnya Sinta 3 sampai dengan Sinta 1. Kemudian artikel yang terbit 5 tahun terakhir. Kalaupun dari sumber lain juga harus dijelaskan uh, tahun terbitnya itu kapan gitu. Nah, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dalam hal ini terhadap sumber data yang digunakan oleh tim peneliti. Dan terakhir, pada bagian kesimpulan, sebaiknya kesimpulan ini lebih khusus gitu, cukup menjawab saja apa yang menjadi tujuan penelitian. Jadi tidak membahas seolah-olah mengulang pembahasan atau bahkan mengulang latar belakang. Jadi langsung fokus saja terhadap apa yang ditemukan atau apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian yang dikemukakan oleh tim peneliti. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira cukup beberapa catatan dari saya. Sekali lagi artikel ini sudah cukup baik dan mudah-mudahan dengan direvisi, diperbaiki akan semakin baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sinta, moderator. Ada Rina, oke Rina. Tayasa. Okay. Let me. Habis lagi. Pada Mbak Rina. Okay, thank you for the attention. Suara saya sudah terdengar? Izin? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your opportunity. Allow me to introduce myself. My name is Mina, doctoral student of Sultan Agung Tirtayasa University, Banten. We'll discuss my simple research about need analysis of health information system in schools. Okay. The importance of health for elementary school to secondary school means that we know what is useful for health and what can reduce the health. Yeah, the learning process has translated the limitation of time and place. This enabling a more flexible learning process and easier access to knowledge. The process of acquiring knowledge can be improved
with an adaptation, adaptable, kemudian creative, and flexible approach in the current are marked by digital process, the application for information and communication technology has become necessary. That's the introduction about my journal. Mobile Health Information System, mHealth, refers to application of mobile technology such as smartphone, tablet, or other mobile device to provide health service and health information. In this research method, I make the research is a type descriptive research. Descriptive research. The result of the research show that students need information media that integration technology through Android-based application using software, mobile-based information system. In this can contribute significant to improving health education in junior high school in Serang City. With the adaptation of the technology, health information can be easily accessed and managed well. And the research and discussion as a penelitian, based of the questionnaire from 93 junior high school students in Serang, their majority were in 14 years, out with age range 13 and 18 years and gradual level 7 and 9. As many 94% of students often use mobile device to access information, and 90% students use application to study or research for health information every day, indicating a high dependence on mobile technology in every day of life. For the feature and information recruitment, for extended feature in health application, question and answernya with expert 58.1% in health access in 55% are the most desired feature in the term health information needs. 77.4 of student rate sport and fitness as the most important about information health. The followed by health, gizi, di dalam proses gizi juga 26.4% and mental health 23 that the 73.1%. For the display recruitment, it seems of apparent and case of use, the majority of students want an attractive and colorful application that is simple and minimalist, as well as long of picture and illustration. As many 94.6% students agreed that case of navigation in application was important. Okay, for the easy of use, that's accessibility is also a top concern with 90 or 90.8% of students considering it important that app can be accessed anytime and anywhere. The impact is about the majority of students. We are confident and very confident that health apps will increase their learning motivation in carrying in the great potential of this app in motivation. Student is study better as many as
74.2 students believe that application can make it easier of to access material, while 51.6% that the application can provide student information. Form 1, there's discussion or has the result of questionnaire highlight several important aspects related to student need for mobile-based health information system in junior high school. That's the majority of students who have high reliance mobile technology in their daily life with much accesses, health promotion tools, app, and online platform. This confirms that the intelligence of technology is health education and effectively address student children digital information, consumpting and prevent and patterns. The point 2, the expected future in health application such as a question and answer and health articles also is a positive response for students. This shows that students want direct access to ask competent expert about their health problem so they can get accurate and trustworthy answer. This feature also has the potential to increase student understanding various aspects of health that are relevant to their daily life. The third, the implementation of mobile-based health information system in junior high school in Serang City has great potential in increased student awareness and knowledge about health by meeting student need and preference as identified in this research. It is hope that this application can contribute to improving overall student health and support effort to release more effective and integrated health education in the educational and environment. Okay, that's my pleasure. Thank you for your attention. Please research. Thank you. Mbak Sinta, suaranya tidak terdengar. Terima kasih kepada telah mempresentasikan hasil dari scientific papernya. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Munggawi. Oke, terima kasih. Walaupun saya kurang bisa mendengar dengan jelas suaranya Mbak Sinta, tetapi saya pikir ini waktu saya untuk memberikan beberapa catatan. Oke, thank you for Miss Vina for your presentation today. I think your article is very good, but I have some notes about your article, especially in research method. I think you can clearly describe the subject of your research and research time, and then research instrument, and then data collection technique, analysis, and technique for testing the validity of data.
because this is a very important part in the article. So if the method very good, I think this article can be menghasilkan sesuatu juga yang baik. And then I think in this discussion, you more requires more reference. This reference can be in line with your research or vice versa. Yeah, your explanation in this section is very necessary to clarify the result of your research before you write the conclusion. And I can not conclusion part in your article, but maybe I wrong. Tapi yang dikirim ke saya tidak menemukan bagian dari kesimpulan dari artikel. Oke, baik, terima kasih untuk beberapa catatan dari saya pikir cukup. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mubarik masukannya. Tadi saya lupa juga membacakan dari referensi yang tadi sudah ditampilkan pada saat PPT-nya. Tapi nggak apa-apa, sudah saya catat. Mudah-mudahan bisa. Iya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Sinta. Dari Wahyu Astaluma, yakni Badrus Soleh kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rijal Mumazik, MHI selaku Rektor Universitas Al-Falah As-Sunniyah Jember. Yang terhormat Bapak Dr. Mubarik, MPD selaku reviewer pada siang ini. Dan teman-teman presenter yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Astaluma Eviani, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Badrus Soleh Kediri. Saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Development of Spinning Wheel, Learning Media to Enhance the Mastery of Mufradat in Junior High School. Yang dalam bahasa Indonesia artinya pengembangan media pembelajaran roda berputar dalam pembelajaran mufradat di Madrasah Sanawiyah. Baik, adapun pendahuluan dari judul paper saya. Pengembangan media pendidikan adalah pembuatan media yang didahului dengan analisis kebutuhan karena media tersebut digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswa sehingga proses belajar mengajarnya berjalan dengan efektif dan menyenangkan di kelas. Kemudian media roda berputar ini adalah benda yang berbentuk bulat yang dapat bergerak dan dapat berputar serta dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar. Biasanya diisi dengan angka, gambar, kemudian materi khusus.
Di sini pembelajaran bahasa Arab adalah tentang menguasai berbicara, menulis, mendengarkan, dan membaca. Aspek lain yang penting seperti dari pengajaran bahasa Arab ini yaitu pembelajaran mufrodat. Kemudian lanjut ke problem, ke permasalahan. Di sini berdasarkan hasil observasi saya di kelas 8 SMP Islam Al-Ittihadiyah ini, ditemukan permasalahan siswa itu kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Arab karena guru yang mengajar di sana menggunakan media seadanya. Terkadang guru juga menggunakan media pembelajaran untuk menjelaskan materi secara mandiri. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran roda berputar untuk meningkatkan penguasaan mufrodat. Yang kedua yaitu mengetahui apakah pengembangan media pembelajaran roda berputar ini efektif untuk meningkatkan pembelajaran mufrodat ditinjau dari segi kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan media. Jenis penelitian ini yaitu penelitian research and development dengan menggunakan model Borg and Gold melalui pendekatan one group pretest post-test desain dengan langkah-langkah berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Arab di sekolah di kelas 8 MTS Al-Ittihadiyah. Teknik pengumpulan yang digunakan di sini yaitu observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan tes. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu uji normalitas dan uji t-test dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat kemampuan atau penguasaan kosakata bahasa Arab terbilang tinggi dengan menggunakan media yaitu berupa roda berputar. Hasil penelitian dari data tingkat kevalitan produk yaitu validasi 85% dengan kualifikasi valid dan tidak perlu direvisi. Validasi dari validator media pembelajaran dengan tingkat validitas 90% dengan kualifikasi sangat valid dan tidak perlu direvisi. Hasil pretest 57 dan post-test mencapai 83. Dengan nilai standar deviasi 5,4 dapat disimpulkan bahwa penggunaan media roda berputar ini untuk pembelajaran mufrodat ini sangat efektif. Mungkin dari sini demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung. Gimana Mbak Sinta? Maka akan dilanjutkan dengan Bapak Mubarik untuk Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Mbak Wahyu bisa mendengar suara saya. Ya, mendengar. Oke, baik. Artikelnya sudah baik, ya. Namun masih ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan supaya artikel ini semakin baik lagi. Gitu. Yang pertama tentu di bagian pendahuluan tadi sudah dijelaskan bahwa based on the result of observation tadi sudah melakukan observasi, tetapi masih kurang clear begitu di sana menggunakan alat peraga seadanya. What the meaning alat peraga seadanya? Nah, perlu dijelaskan lebih jelas begitu, lebih clear bahwa apa yang sudah digunakan oleh guru
di sekolah tersebut, apa kekurangannya, apa kelebihannya, sehingga Mbak Wahyu dan kawan-kawan tertarik ya untuk mengembangkan media pembelajaran yang baru. Kira-kira apa keunggulan dari media pembelajaran yang Mbak Wahyu dan kawan-kawan kembangkan? Nah, itu terkait dengan pendahuluan. Kemudian metodenya jelas menggunakan board and goal. Saya kira sudah diuraikan dengan baik metodenya. Tapi pada bagian diskusi, ya, bagian diskusi itu mencantumkan ya, beberapa hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dengan baik apa namanya media pembelajaran ini. Apakah sesuai dengan penelitian Anda atau tidak, itu akan menjadi bahan diskusi di bagian part diskusi. Jadi kalau saya lihat pada artikel ini, khususnya di bagian diskusi, masih sangat minim referensi-referensi yang dicantumkan oleh tim peneliti. Dan yang terakhir pada bagian kesimpulan, kesimpulannya cukup menurut saya masih cukup panjang, mengulang beberapa hal yang ada di pembahasan. Jadi isi dari kesimpulan sebaiknya strike to the point, langsung menjelaskan apa simpulan dari penelitian ini, apa hasilnya. Jadi tidak terkesan mengulang kalimat-kalimat yang ada baik pada hasil maupun pada bagian pembahasan. Saya kira itu beberapa catatan dari saya terkait dengan artikel dari Mbak Wahyu Astaluma dan kawan-kawan. Ya, Saya kira terima cukup. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan mengingatkan kembali bahwa waktu 5 menit untuk selanjutnya ada dari Deni Yunita Hasibuan. Mbak Sinta, boleh saya present sendiri? Maksudnya saya share screen sendiri, boleh? Sendiri, share sendiri. Boleh, Mbak? Boleh. Boleh ya, oke. Soalnya biar fokus sayanya next-nextnya. Saya izin ya, Mbak Sinta. Ya, silakan. Oke, bisa saya mulai, Mbak Sinta? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas, Bu. Silakan. Terdengar, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello everyone. Today I'm going to present my paper in this prestigious conference. So the title is Designing a Cognitive Diagnostic Test for Mathematics, a Needs Analysis Survey. So first of all, I want to
introduce my team. It seems that I have a... Okay. So for the first one is me as an author and also a presenter. So I'm Henyunilda Hasibuan from Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, and I collaborate with Mr. Yayat Ruhiyat, Professor Dr. Yayat Ruhiyat, Master of Science as a co-author, and also Dr. Cecep Anwar Hadi Firdaus Santosa, Master of Science as a co-author also. So this is the introduction. Kita kok kembali ke main room ini ya? Oh ya semuanya. Iya, Semuanya balik. Ini roomnya mana nggih? Ngapunten. Keluar. Tadi diundang moderator biasanya terbatas. Pak Sirojudin dicari Budiah. kembali ke room utama ini. Pak Sirojudin sudah presentasi. Ini sudah. Pak Patur ini. Di Baik, bisa dimulai lagi. Sorry, let's move to the next part is introduction. So, sorry. The first one is about the students' learning needs. So meeting students' learning needs is a critical aspect of education. These learning needs consist of three essential components, namely students' readiness, are about interest and learning profiles. Tomlinson 2001, 2014, Tomlinson and Imbo 2011. And the next is about the mathematics education. Just because I have a education background in mathematics education, so I relate these students' learning needs to mathematics. So in relation to meeting students' learning needs in mathematics, one effective approach is to conduct cognitive diagnostic tests on essential, sequentially built topics that are prerequisites for subsequent topics at the same or higher educational levels. Next is cognitive diagnostic tests are particularly important when there are slow learners or students identified as slow learners, because I'm a teacher in inclusive schools, so I relate this research to inclusive education also. So by knowing students' starting points, teachers can provide additional support and differentiated instruction necessary for slow learners. One of the, maybe we can say, special needs students types, ensuring they do not fall behind and remain engaged in the learning process. So next is administering cognitive diagnostic tests in high school mathematics. And this is also related about my job right now. So my profession is mathematics high school students. Okay, administering cognitive diagnostic tests in high school mathematics becomes increasingly important, considering the nature of high school mathematics content, which forms the foundation for higher educational learning. And by conducting cognitive diagnostic tests, teachers can identify the strengths and also the weakness of each student
each student, like regular students and special needs students, in the essential topics, allowing them to provide targeted remedial or maybe enrichment instruction. We call it remedial dan pengayaan in Bahasa Indonesia. So I made research before these articles. It's about a systematic literature review by me. So it's examining scholarly articles related to cognitive diagnostics in mathematics in Indonesia, revealed that there has not yet been the development of cognitive diagnostic test instruments related to essential mathematics topics for elementary and middle school levels, which are foundational for mapping students' abilities for high school mathematics. So, therefore, it is essential, based on all of those introduction backgrounds study, it is essential to conduct research on developing cognitive diagnostic test instruments for mathematics targeted at high school students. So it means that a survey is necessary to assess the need for developing cognitive diagnostic test instruments for mathematics for high school students. So this study aims to analyze the need for developing cognitive diagnostic test instruments for mathematics for high school students through a needs survey targeted at high school mathematics teachers. This is the main goal of my research. And let's move to the research method. So about the data collection. So the data were collected through the distribution of a questionnaire using the Google Forms applications. The questionnaire consisted of 5 multiple choice questions where only one answer could be selected from the available options. And a total of 122 high school mathematics teachers from both public and private institutions participated as respondents in this study. These respondents are high school mathematics teachers scattered across various regions in 5 provinces in Indonesia, like, DKI Jakarta, West Java, Banten, South Sumatra, and East Kalimantan. So this is the results and also discussion. The results, the figure 1 is about mapping students' mathematical abilities through cognitive diagnostic. So the graph demonstrates that out of 122 respondents, like 84, it's about 69% reported having conducted cognitive diagnostic tests to map their students' mathematical abilities. In contrast, like 38 respondents, or about 31%, indicated that they have not conducted such tests to map their students' mathematical abilities. And the second one is about the need for a cognitive diagnostic test instrument that can map students' mathematical abilities in essential topics, like I said before in introduction. So the figure shows that nearly all respondents, totaling 122 individuals, expressed the need for a cognitive diagnostic test instrument that can map students' mathematical abilities in essential topics. It's about 98%, like I said before, nearly all respondents. And only 2 individuals, or 2%, stated that they do not need such an instrument. And the third result is about the need for an instrument test that can help identify students indicating slow learning in mathematics. The graph shows that also nearly all respondents, totaling 118 individuals, or about 97%, stated that they need a diagnostic test instrument that can help
identify students indicating slow learning in mathematics in their classes because they don't have any of this instrument. So for respondents indicated that they do not need such an instrument. So there's only about 4 respondents, or about 3%. And the fourth result is about the need for a cognitive diagnostic test instrument capable of mapping students' mathematical abilities in essential topics and identifying students indicating slow learning in mathematics. This is confirmed that almost all respondents, totaling 122 individuals, or about 98%, stated that they need a cognitive diagnostic test instrument capable of mapping students' mathematical abilities in essential topics and identifying students indicating slow learning in mathematics. And just only 2 individuals, or 2%, indicated that do not need this device. So it confirms that it needs to be developed, the instrument. And the last results, or the last figure, is about the interest of mathematics teachers in using a cognitive diagnostic test instrument capable of mapping students' mathematical abilities in essential topics and identifying students indicating slow learning in mathematics. Like before, about 122 individuals or respondents, or about 98%, expressed interest in using a cognitive diagnostic test instrument that can map students' mathematical abilities in essential topics and identify students indicating slow learning in mathematics if the device were available. And only 2 individuals, or about 2%, indicated no interest in using the device. So it's about the discussion. So these findings, all those 5 results, indicate a high level of enthusiasm and willingness to use these cognitive diagnostic test instruments. So it lead us that to conclude that the development and implementation of these instruments will significantly support efforts to enhance the quality of mathematics education at the high school level. And this is the key of the discussion. So the implementation of this instrument is expected to have a significant positive impact on the learning process and outcomes of students, enabling teachers to provide more accurate and effective interventions according to individual student needs based on Tomlinson 2001 and 2014. So this is the conclusion, the final of my paper. There is an urgent need for the development of cognitive diagnostic test instruments capable of mapping students' mathematical abilities in essential topics and assisting teachers in early identification of students indicating slow learning in mathematics. So further research is needed on the development of cognitive diagnostic test instrument capable of mapping students' mathematical abilities in essential topics and assisting teachers in early identification of students indicating slow learning in mathematics. Well, okay, that's all my presentation of my paper. Well, thank you for your attention, especially for Miss Sinta and for Mr. Mubarak, and also other colleagues in here. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan direview oleh Bapak Dr. Mubarak. Okay, thank you. I think this article is very good. I'm very interested in this article because it's in accordance with my field in mathematics education. The problem of slow learner is need to be our common concern, maybe, yes. If you not for me, building the instrument
you are using in this article, it needs to be explained whether it was developed independently or adoptable from the another source. You can explain in your article. So I think this article is good. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Mubarak, for your comments and appreciation. Thank you. Baik, untuk selanjutnya ada dari Hendi Firdaus dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, Mbak. Saya izin share screen ya. Oke, silakan. Saya mengingatkan ulang bahwa waktu riset ya, karena kita tutup waktu. Sudah terlihat rekan-rekan? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Please allow me to be Hendi Firdaus from Sultan Ageng Tirtayasa University. Thank you to the moderator, Ms. Sinta, and reviewer, Dr. Mubarak, for giving me the opportunity to present my research material entitled Analysis of the Need for Electronic Teaching Material to Increase the Learning Interest of Automotive Vocational School Students. My research background, point 1, the world of education is experiencing very rapid development, including in the learning process in school. Point 2, science and technology continue to experience very rapid development in this era of technology 4.0, continue to increase and can affect the way of society, both directly and indirectly. Point 3, educators in delivering material need a medium, one of which is teaching material. Teaching material are one of the important components as a mean in the world of education to support the learning process. Point 4, the lack of availability of electronic teaching materials made by educators make students less motivated to read because some students find it difficult to carry printed books, especially productive vocational books for vocational high school. Point 5, educators in delivering material need a medium, one of which is teaching material. Teaching material are one of the important components as a mean in the world of education to support the learning process. Next, I will explain the method used in this study. The method used in this study is using the development research or R&D model by using procedure with the ADDIE approach consisting of several steps: analysis, design, development, implementation, and evaluation. But this research focus on need analysis at the analysis stage. The subject in this study are vocational students, majoring in automotive in the Serang Regency area, with a total of 58 students in the 2023-2024 academic year. The method of data collection in this study use questionnaire through Google Form to analyze the need for the use of electronic teaching material to increase student learning interest. The questionnaire was distributed through the class group WhatsApp. Then the data was analyzed and processed using descriptive analysis based on the number of answers that had been given by responding. The result and discussion for study.
It can be seen in the graph that students respond to research on the need analysis of electronic teaching material to increase the interest in learning of vocational students, which was collected through Google Form to 58 students for the 2023-2024 academic year. The use of electronic teaching material in vocational secondary school help teachers and students to understand the material equally. Based on the result of research related to the understanding of material in electronic teaching material, 25.9% of students strongly agreed that the material in electronic teaching material was able to make students' understanding of the material better. Next, result student understanding of electronic teaching material can increase because the content in the material is interesting to learn. The result of the study relate to student learning interest through the use of electronic teaching material, obtain result of 29.3%. The data show that the use of electronic teaching material is able to attract student learning interest in the material provided by the teacher. Next, the discussion article, the use of electronic teaching material in learning in vocational high school is needed by students. So far, there are still many teachers who use printed teaching material. The solution to this problem is that teacher can take advantage of rapidly developing technological development. Electronic teaching materials are suitable for use in the era of technology 4.0, so that students do not feel bored, because using electronic teaching material contain multimedia such as text, image, audio, and video element. An ebook provides interesting features that can be made interactive and unique opportunities. Students are more focused and interested in learning to understand the material delivered by the teacher because the future content in the ebook are easy to understand. The next conclusion, the need for the use of electronic teaching material in the 21st century is a must for teacher and student. Using electronic teaching material makes student learning interest better. The use of electronic teaching material has the potential to replace printed teaching material. There be reduce printing costs, and students can easily access learning material anywhere and anytime. Okay, thank you for listening and attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baik, silahkan langsung saja Bapak Mubarik. Baik, Pak Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendi. Waalaikumsalam, Pak Mubarik. Saya pikir baik, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Jelas. Kali ini menurut saya cukup baik. Hanya saya sedikit menyarankan khususnya di bagian research method, ya. Pak Hendi dan kawan-kawan menggunakan ADI, namun hanya dalam artikel ini fokus pada bagian analisis saja. Nah, mungkin bisa sebaiknya jika yang dituliskan ini hanya hasil analisis, barangkali bisa menggunakan metode lain. Karena ketika menggunakan satu metode pengembangan, misalkan ADI atau Borg and Gall yang digunakan oleh presenter yang sebelumnya, maka sebaiknya menggunakan seluruh step yang ada di di metode itu. Nah, jadi saran saya, jika sekiranya Pak Hendi dan kawan-kawan memang hanya menggunakan analisis saja, mungkin bisa menggunakan teknik kuantitatif barangkali. Kemudian sedikit
tambahan pada bagian diskusi. Perlu juga ditambahkan lebih banyak lagi atau beberapa begitu kajian-kajian literatur yang akan mendukung penelitian ini. Saya kira demikian beberapa hal yang sempat saya review dari tulisan Pak Hendy dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mubarik atas masukannya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Untuk presenter selanjutnya yaitu dari Nirwana Atun Nuha dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Apakah masih ada orang? Mohon izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilna Nakiatun Nuha dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan inti dari paper saya yang berjudul Eksplorasi Berpikir Fungsional Siswa SMA dalam Memecahkan Masalah Barisan dan Deret Aritmatika ditinjau dari norma sosiomatematik. Nah, di sini latar belakang masalah. Yang pertama, latar belakang masalah saya tertarik pada judul ini yang pertama karena ingin mengkaji siswa yang memiliki indikator norma sosiomatematik dalam memecahkan masalah soal berpikir fungsional. Nah, di sini indikator norma sosiomatematik yang saya digunakan yaitu indikator siswa yang mempunyai norma sosiomatematik tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian, latar belakang masalah yang kedua, saya tertarik pada judul ini karena norma sosiomatematik dapat membantu dalam memahami dan membangun kultur kelas yang dapat mendukung partisipasi aktif sehingga membangun kualitas siswa dalam pembelajaran. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara berpikir fungsional siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari norma sosiomatematik. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Saya menggunakan dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik analisisnya saya menggunakan triangulasi teknik. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, yang selanjutnya yaitu angket, yaitu penyebaran angket norma sosiomatematik. Dan yang selanjutnya yaitu instrumen soal. Di sini saya menggunakan instrumen soal dari berpikir fungsional, kemudian wawancara, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Kemudian populasi sampel yang saya gunakan yaitu dengan kelas 10 dari Sekolah Men 3 Jember. Di sini saya memilih kelas 10A dengan pertimbangan kelas tersebut memiliki
norma sosiomatematik yang tinggi daripada kelas-kelas yang lainnya. Kemudian pembahasan yang pertama, siswa dengan kriteria norma sosiomatematik rendah menunjukkan keterlibatan dalam menggunakan pola berpikir fungsional untuk memecahkan masalah matematika. Mereka menyelesaikan tahapan secara berpikir fungsional dengan baik dan runtut dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu dengan pola rekursif, pola kovariasional, dan yang terakhir yaitu pola korespondensi. Dan yang selanjutnya yaitu siswa dengan kriteria norma sosiomatematik sedang juga menunjukkan keterlibatan yang baik dalam menggunakan pola berpikir fungsional untuk memecahkan masalah. Siswa ini juga dapat memahami soal dengan baik, yaitu pola rekursif, menemukan permasalahan, menentukan hubungan antara variabel, yaitu pola kovariasional, dan menggunakan rumus dengan tepat. Kemudian, yang selanjutnya yaitu siswa dengan kriteria norma sosiomatematik tinggi juga menunjukkan hasil penyelesaian yang melibatkan pola berpikir fungsional dalam memecahkan masalah, yaitu dengan mengidentifikasi pola, menentukan hubungan antar kuantitas, dan menyatakan aturan umum. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu siswa yang memiliki indikator Langsung saya sudah selesai. belum Bapak, tinggal kesimpulan saja. Oh ya ya. Kesimpulannya dari penelitian saya yaitu norma sosiomatematik tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan masalah itu menggunakan cara berpikir fungsional, yaitu yang pertama dengan pola rekursif, dan yang kedua pola kovariasional, dan yang terakhir yaitu pola korespondensi. Baik, terima kasih dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter. Akan dilanjutkan Bapak Rifki. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Nilna. Nah, Mbak Nilna dan kawan-kawan sudah menulis artikel yang cukup menarik. Sekali lagi, karena saya bidangnya pendidikan matematika, jadi cukup interesting dengan artikel ini, gitu ya. Beberapa masukan dari saya untuk Mbak Nilna dan kawan-kawan. Pada pendahuluan, mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Pada pendahuluan itu perlu diuraikan pentingnya tim peneliti melakukan penelitian ini. Kemudian perlu juga dijelaskan terkait dengan kebaruan atau novelty dari penelitian Anda. Di mana letak kebaruan penelitian yang Anda lakukan. Saya kira kalau itu bisa diuraikan dengan baik, maka artikel ini akan banyak yang mensitasinya begitu. Kemudian pada bagian metode penelitian, karena ini menggunakan penelitian kualitatif, dan pada artikel yang saya terima masih sangat umum penjelasan di bagian metode penelitian. Jadi sebaiknya Mbak Nuna dan tim peneliti itu memperjelas lagi terkait dengan berapa banyak subjek penelitiannya, kemudian instrumen apa yang digunakan untuk mengkategorikan subjek dengan norma sosiomatematik tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian angket yang digunakan ini juga perlu dijelaskan.
apakah dikembangkan sendiri oleh tim peneliti atau tim penulis gitu, atau mengadopsi dari sumber lain yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Selain itu juga, karena ini menggunakan instrumen tes, saya pikir perlu juga dicantumkan instrumen tes yang digunakan oleh tim peneliti. Kemudian terkait dengan diskusi, sebaiknya menambahkan ya beberapa kajian-kajian pustaka yang terkait dengan topik pembahasan ya, sehingga memperkuat temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini, khususnya dalam tulisan ini. Saya kira itu beberapa catatan dari saya untuk Mbak Nilna dan kawan-kawan. Sukses selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak atas dari. Nah, alhamdulillah presentasi pada hari ini maaf. Alhamdulillah forum hari ini telah selesai dan tadi adalah presentasi yang terakhir. Terima kasih banyak atas partisipan Anda semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku yang kurang mengenakan bagi kalian semua. Untuk presensi, saya minta para presenter bisa ke main room atau ikut ke breakout room lainnya sambil presensi ada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa berkolaborasi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Dr. Mubarik dan Mbak Sinta Nuryatil Hifdia. Kembali ke main room ya, Mbak Sinta? Boleh kembali ke main room atau ikut room lainnya. Oke, terima kasih. Aku lupa nggak